tahannet channel panina tuni pen leitung khon omzia hi Germany mipil ma de khaleni thugenna izongina India lampan mipil te thugenna izongin Taiwan vai Donald Trump akin interview na izongina thu pol khat gen to rinong teling tua gen ding zo pen news lian hilo hi manina leitung khon omzia lim taka tel nom ten na ngayun la news back hi keizak nop achite na to pen ki paisan thai phial ring hi aizongina top dong na ngai leo chin pen leitung khon omzia pen tel pin ki tel theihding hi china ongen no menge ama sa pen ina tua leitunga athat pen gam ni ki cham te US telesen te nungkhai na nungkha beina Korea ongki mo hi Donald Trump na Xi Jinping ongki moina to mun sana sumbol na to kisai ongki kumina leitunga ding kum kharsung athuin tukim naw ngawina kum kharsung pen sumbol zia atom chik khat lilaf mo nop tom na hom ding hi China kilamena hi to ki kup na sungwa thu tampi ki kum ding hi cha jong ki ngai sunina Taiwan vai jong pa ham tang in te so China si vai jong pa ham tang buang in te senten to te US tung pan ma te phana khat nga lo pe ma ina ma wi mi sha ta tu te kha ki ken te chi khong mi na mau ngai sut na chat om hi nang jong na ngai sut na om ding chi phot ni toina hi 60 minutes media te na Donald Trump kyanga Taiwan vai to kisai koiran in ki kum na hu hiam chia a interview na lian Trump to mai tang ki to ki dot na onglak khering heng I 60 minutes media te na bang dong hiam chi le one potential flashpoint with China, probably the potential flashpoint with China in the coming years, is over the issue of Taiwan. The Chinese military is encroaching on Taiwan's sea lanes, its airspace, its cyberspace. I know you have said that Xi Jinping wouldn't dare move militarily on Taiwan while you're in office. But what if he does? Would you order U.S. forces to defend Taiwan? US telesen they flat point ongki buai thek nang mun pen Taiwan hi chi pen I thei sa hi che to hin hi Taiwan sen te na Taiwan pen langam lo ding hi kei kumpi ka se phun lai teng sen den Taiwan langam lo ding hi na chi pen sang e ing chi a hi song in zen in sen den Taiwan pen lak ve ding ong som le sealand ai song sai ba ma de hui lak hi ta le tui pi tong hi ta le computer lam sai ba lam to ki sai hi ta le sen ten noi ri nga ge nai te zen in sen ten to ran ong hi lian le US gal kap te pai ring ina na sol ring hiam Taiwan kem ching di na sol ring hiam chia adong nun adot a hi you'll find out if it happens and he understands the answer to that. Why not say this never even came up yesterday as a subject. He never brought it up. People were a little surprised at that. He never brought it up because he understands it and he understands it very well. Do you mind if I ask, when you say he understands, why not communicate that publicly to the rest of us? What does he understand? I don't want to give away. I can't give away my secrets. I don't want to be one of these guys that tells you exactly what's going to happen if something happens. The other side knows, but Donald Trump in bang ge niam chi le ong pian chang ina thei lel ni ta chi hi tua ran in ong pian ding pen aman athu pen lim takin thei chi to te tua ka ki mu na wa Xi Jinping ina Taiwan vai ong gen vel lo hi che Taiwan to ki sai lim saboi tua ki kup na om lo hi che tuan hin adong ki nu na dot na bang hang toi le Taiwan pen sen ten ado le ka dal ring hi chi pen nang siang taka gen lo na hiam kadal ding hi kadal ke ding hi chi pen siang taka gen thei lo na hiam chi na dong hi in khat ve chang in bel to Trump ya don king na kong gen ma kiaw ina hi media te pen anong kai ma mai US te hi media so atang na ki piak na zong a hoi hun oma a hoi lo hun om hi in bahang a hoi hun oma a hoi lo hun om hi chi se hiam chi le tua dan ten tan te pol pen ke bang hoi salawing nongina Donald Trump le Australia te PM pa ong tu khomo hi ong tut khop lai takun thu khem pe hoi let ma jong thu ja lungdam akisia bang ma om het lo lai taka media te khat ong ding to sei sain Australia te ambassador pain
Donald Trump ben a hai pian hi Donald Trump hangin US gam kiseding hi chia ongen pen nang bang chinga isut na hiam chia dong hi Australia ambassador pa Kelvin Hart pen Donald Trump maya tu Donald Trump zong alang to ka tu media ten to dong lian to dot lian te Donald Trump in zong ki dong ai te don lo phamo ama zong kumpi khat kwa ma maya kiniam sak khwan khon kol lo to ai cha ama ko yom hiam chi hiao mai chi to chang aman zong hi mi pa in ke hong de ke leken zong ama de ke ning china Australia te ambassador pa Kelvin Hart ni ranga Australia te PM zong a sem ngei pa Donald Trump in ama ke aman ke hong de lo leken zong ama de ngei ke ning china Kelvin Hart pen US gam pan cha ding ma cha lo ding to ronga boy na piang ini chi nom na thu khem pe hoi lai tak a media te thu dot ziao ziao zong pen a hoi na hangin na hoi lo na zong hi to Donald Trump ong ka to ki te US gam songa media zong ni dang bang non lo ki control ma mai na Trump i hoi lo na ai phial zong toy kele to la tak US government te na sep na ale gen thei a hoi lo lama again te ai phial zong na tampia control pen ke bang Trump pen pak talel hing to in hi adon kik nabel Trump in bang gen hiam chile I'm not somebody that tells you everything because you're asking me a question, but they understand what's going to happen. And he has openly said, and his people have openly said at meetings, we would never do anything while President Trump is president because they know the consequences. ตัวเป็นเซนกุมปีปานาสบอยตัวองเกนโลเบกทำโลวินะก็วีทุสิมแคมเปหนังตุงกองเกนดิงกิซัมโลฮีจินทรามินดองนะสีจินพิงอินเป็นเกยหุนส่งไปมาตัวไต้หวันสโลเดงเฮเจอัตบนักกัมมาเลียนะบังเกนฮิมจีและ he know the consequences บางองเปียงดิงจีมาตัวเซบนายตุงตัวนะองเปียงดิงทุเลลาเป็นอามันเตลฮีจีนะทรามินเกนฮีอินจีนบนับยานะเบลไต้หวันไว้และเป็นอาเซนินซงทวกลอดิงฮีจีนะทรามินอินทวิวอดอนกิกนะทัวฮีตัวโดนัลด์ทรัมป์ในสีจินพิงกิมุนะไต้หวันไว้เป็นทรัมป์อีเกนนาเลียนะกิคุมเกยุงไอซงเกยกุมปีกัสพลสุงเปอุมาสีจินพิงนะไต้หวันลังอัมโลดิงฮีจีนะโดนัลด์ทรัมป์อินอเกนฮีตัวมาวีมาเลเซียกิมุคิเตมาเลเซียUS เตงกาลกับมังเตซงไปUS เตงกาลกับละมาเมื่อเดกาลกับมังจิเขียลังอินะพิเทสเซกองไปอามาซงเวียดนามลำคองซงองจินสวกอาเซียลำมาซงกาลกิปอลปีดิงองงะเปลี่ยนจีเน่กิเลมนางะเปลี่ยนเซนเตซงมาเลเซียมังไปมาเลเซียไปนะเซนเตยกากวยจีวันจีไปนะไต้หวันเป็นเซนเตตุกิกอมดิงกูกำคัดกะหินาวกะกิกอมดิงอุเป็นองคักตันอกัวจีอมโลวินะกิซาโลดิงฮีตัวเลียนาองเกนวินะไต้หวันไว้เป็นตัวเจียงกวยนี่สุมบอลนาลำตัวกิไซเป็นสกอตเบสันกิดองแล้ววินะสกอตเบสันอินบังเกนฮิมจีและ And we have plenty of things that we can hold back too. Over the next 12 and 24 months, we're going to be moving at warp speed. We didn't get here in a year. This is a problem that has been with us for several decades. It's never been addressed with these rare earths, the rare earth magnets. The Chinese have cornered the market, and unfortunately, at times, they prove to be unreliable partners. ตัวข้าซอมและขานี้ตัวไอเกและข้าซอมนี้และขลีคิดเป็นเลยตุงองกวยจะไปถึงกี่เย็นไทยโลเซนเตเป็นอามาอิงเย็นนั่นเลียนะอันเลลายเบลปันนะชิแล้วเฮอามาตุงกิงานะกิเซมไทยโลอามาเบลามาเดอามาวิทุกิมนาเตทุกิมสวกินเตจิอามัวงานากิเซปีไทยโลเซนเตฮีชินะองเย็นแล้วเฮตัวไอมันนี่นะฮิตอาหารในช่องปันไอเย็นสมาบังนะทรัมป์และสีจินปิงกิมุนะทุนงอาซงเป็นทูเป็นเข้าซิมปอลขัดอมดีงา Over time, we'll see what happens. I'm quite optimistic, and Shannon, what I can tell you is that because of what the Chinese did on October 8th, threatening to put export controls on any rare earth products that they produce. Donald Trump in bell,ตัว US แต่ฮักสันนะตัวมีชาติตุกิสับนาหางาบวยนาเป็นบางทีเนี่ยตอมจิกขัดมีชาติตัวไปไทยนางาเซนเตนส่งจิไม่เลยหังตัวเบเตของเลยกิกจีบไลเลยส่งทุ่งกอลัวปอลให้เกย
ตัวหินตัวเลตัวมีเชตัดตัวงะกิกไทยนางาเส้นแต่เป็นตอมขัดอามาวิเดจงเปียหิไมไทยจงลุงกิมสักหิไมไทยตัวเลตัวกิสามีเชตัดตัวไว้องมันเลเป็นUS le sen te kulwa pen leitung a khau ngei sang in ong khau zring hi Scott Bessani in zong hi sen te pen US te arina unreliable partner hi china ong gen hi to chang koi law la phot ding nunga hi kanira te hi PM pamak kani le Donald Trump i kitot na to kisaya pop zong ong pa chile USA te le kanida te chi pen kilem pia kilem dinga kilom gam te athupom zio zong ki bang angam zong ki veng up na zong ki bang mele sa zong akibang chipak phon ni ton ong ki tot na lian pen bang hiam chi le kanida lam te na YouTube chong ya te mo TV khong a chong ya te a hi sha kilang na pen leitung ong nong kai sakhi chi a American te kumpipa regents ni ranglaya US te kumpipa regeni thugenna pen chong yang bolo chinomna to lai tak Donald Trump in American great again china leitung gam tampi pana sha la zia ayanga ni ranglaya US kumpi te na gam khat peu sha kilang na pen US te i na sem mi te ong zong sakhi ngam ong se sakhi chia US kumpi te namu chi nomna ni ranga US kumpi te mo le tua Donald Trump mo pen ki kel kilin lian. My fellow Americans, Prime Minister Nakasone of Japan will be visiting me here at the White House next week with us on electronic devices called semiconductors. Now, imposing such tariffs or trade barriers and restrictions of any kind, that over the long run such trade barriers hurt every American worker and consumer. Tuan Donald Trump in torana shalak ja te akipat na pan gen leng ber saulu mo kanida te to kitot uzong tam vei pi buai pia buai hin torana hi changa kanida te jong US tunga lung kim lo to kumpi lui pai thugen na pen YouTube chong ya te TV chong ya te ong kha khia to lian te Donald Trump pen kanida tunga heina kanida te pe ma to sumbol na thu ki kum non lo ring chia akhawasa tat a hi to hin hi Rikani thugen na jong tom chi khat ong kha ve ning mo. But you know, in imposing these tariffs, we were just trying to deal with a particular problem, not begin a trade war. We want to do this because we feel both Japan and the United States have an obligation to promote the prosperity and economic development that only free trade can bring. In tua again hina tua pen bang hiam chile ni rang la ya hi channel pani gen zel ma banga Japan te pen leitung ahat pen pola ong pai sumbol na lam hat pia ong ha dina leitung bupa Japan bol van akizuak lo namun a om lo phial dinmun ong tung to lai tak a sen te to ni khat na ki bang ngei chini ai tang thu sunga to hun lai tak a ki nuai pi lian pen US ma hi na adiak hi semiconductor te lamma buayo he ton riganina Japan te tunga sha kilak ting pen US te na sem te mo US te economic ai zong Japan economic ai zong ong se sak ding hi chia riganin genina to hanga sha kilalowa kilim thaina nga pai ding hi chia again hi to changina only free trade can bring chimo atom na only free trade can bring. We want to do this because we feel both Japan and the United States have an obligation to promote the prosperity and economic development that only free trade can bring. Suak tataka van ki zuak van ki lei nai na US gama he zong Japan gamai zong ong how sak back ding hi chia free trade pen bul phu atu gen na hi tua mun lian pen TV chong yang ki suak khiat te Donald Trump ina sep na to ki kel ke changa kanira te tunga Trump he na ong tung hi china ama wa gen no mang in leitunga pen no zong na ngai sunun la suak tataka van ki zuak van ki lei nain hau na khang to sak zo ring mo toy kele lam yei khong pana mate sha kila tak kila hilam na painop le to za hilam na painop le to za alu toy khan na pok le to za me thok toy khan na pok le to za chini to dan khong van ki zuak nai na bang za chang boy na sak zo ring chi pen mi
tampin ki ngai sun theihding hi tua hang ma leitung sumbol ki pol na ki bol sok ta van ki zok van ki leina thukim na let mat ki thu zi zia angam gama amun muna asian te jong juru te jong bris te jong us te jong ki pol pi tampi nein ai jong to khem pe utramun chang ina phiat pia ki phiat khia hi in kanira kumpipa makkanin bel torana mate YouTube ads ai jong TV chong ya te kongbol khaku to pen ong khial ong thu mong china makkanin jong thum khin ta hi in makkani chi jong pen kanira te kumpipa hi na Donald Trump kya nga thum hi thum lo hi thei lo hi bang hang hiam chi Trump in thum lo ding hi aman thum ma sa ke le kilem ngei lo ri ngoi changa kilem thei na nga thum hinตัวมักกานีอาเซียนขององค์ปยาเกนดานะ unreliable presidents unpredictable president อาชีเป็นอามาวิลุงตังสุงะ US ตกิจบดานเป็นซาไม่ได้บุลกิบดิ่งฮีเจียนั่นไงสุนเหลาดิ่งฮีอินอามานาเกนนาเลียนะตัวอาเซียนปนองเจียคิดใจนาเกนนาตัวกว่าไปนาเป็นเลยตุงะขันเปียขังโตงำเตฮีนะเสนาจงโคเรียจงอาเซียนได้จงLeitung sumbol na kempewi 60% pen amao khusonga omkin tai chin gen hi and to be building new partnerships with countries around the world and there is no better place to do that than in the fastest growing part of the world that represents 60% of the global economy. We can adjust for the American component of that but there's everyone else so if I take it down to sen gwa khile leitung bu van ki zok van ki lei khem pe wi za som li som nga ki ma mau kyang pan ki lei na tua asian teng to le korea to japan to ki gom le leitung bup sum zuak sum ki lei nai za som gok pe na mau kyang om hi china makkan in gen hi tua te to ki pol ring pen kwa ring in zong a hoi hi china makkan in tua thuang gen ina asian lama leitung khem pe wi na gam tampi na mai lam huna suak ta van ki suak van ki leina aphiat ke bong ule asian lam ong ki zon nom ding hi chi pen makkani kamal tung panina ki muthei hi china to thuni gending hyang to chiang ina professor mumabani itugen na lew pen bang hiam chi le aman ben india te pen sen to ki polring nak pi na tha pi hi sen te pen kwa ma zong to kilem kholo gen den sen tele vietnam te pen kilem nya lo hi sen tele asian te chi zong akilem val lo om lo hi brunei te malaysia te to gen vietnam te akipan philippines donga sen to kilem tam lo hi japan korea dong chiang sen to kilem lo to za pia kilem lo chi pak ni mo ai hang hi professor pai to gen na sen to na kilem lo hangina Vietnam te attenche ASEAN te attenche that I can imagine a free trade agreement between China, India and Pakistan that will benefit all three countries. Vietnam is trading heavily with China not because the Vietnamese love China. They are using China to make themselves strong in the same way that China used the United States to make itself strong. So you use your adversary to make yourself stronger. Now that's the best game of geopolitics you can play. Amau kilem vet lo na piuin athua ki muang lo na piuina sumbol na setaka sumbol khom tua cha Vietnam te pen khan to lo ASEAN te khan to lo in Vietnamina amangal pa pen ama tha na nga sang toy cha in ya te zong in sen te to na ki muan lo nau o mai phial zong sen te to sumbol na ki pol le chin pen nang pen hau lo ding khan to lo ding nangal pa pen nang hat na dinga zang to pen atu pi pen hi china gen hi india to china to pakistan to hi gam thumin suak ta takin van ki zuak van ki leina bol thei hi lew chin pen khang to ma ding hu te china professor pan geni to chang na india te na tiktok ai zong sen te van zat PUBG mo PG te hi phial zong leitung bu pa ki mol
เซนเตมีเดียมอฮีออนไลน์เกมเตปอลาฮิซงตัวเตเป็นอินเดียเตนคักแรงงวยจ้าอากิดอนนามันอดอนกิกนาเบลตัวพับจีเตให้เพียลซง TikTok ไอเพียลซงออนไลน์โซเชียลมีเดียเตซงออนไลน์เกมเตซงนักข่าวหังตัวเปิดมันเซนเตเป็นตอมจิกซงเกียมสักโหลดิงฮี zero impact บังมะนวีอินเดียเตตัวนักข่าวหนาวตัวบวยโหลดิงฮีอามาว่าเป็นบิกาเกมมอตัวสร้างอังกอร์จะทำกิมอลดิงออกมาฮีมันนี่นะนวีตัวร้านหักเปิดมันเกียมสักโหลดิง Peanuts. Why? You know, life is much bigger than this TikTok, PUBG. It's peanuts. The Chinese don't care. The Chinese, remember, from the Chinese point of view, there is a much bigger game. And you can ban TikTok, you can do all that. It doesn't hurt China at all. No, zero hurt at all. ตัวไอ้เจียงTikTok ไอ้ซงPUBG ไอ้เพียวซงออนไลน์เกมตัวได้ซงสวกตะกินหงหลาตัวเตสุงปานินะมีตำปินสมรสงาไทยพัดตัวนางาไทยและอเมดดิงเป็นนูฮิซาฮิวเตชินะอามันนังเกนี่ตัวจะกุมซ้อมจังนะเซนเตเป็นเลยตุงซูเปอร์พาวเวอร์สวกดิง US เป็นอันนี้นะฮิเลียนดิง10 years from now, United States will be number 2. China will be number 1. And you know what? China and the United States will come to some accommodation. ตัวหุ่นเจียงิน US เตเลเซนเตนะกิตลเสียมนาองบอลแล้วริงเฮจีตัวหุ่นเจียงินเซนเตเป็นทบวันองตุนตักเตตัวลายตักินอินเดียเตนนับปันปีขอลเกลเละตัวหุ่นเจียงเซนเตนฮูปีดานหักสมามาตริงเฮตัวลายตัก second top มออันนี้นาอมลายตักินะปอลปีแล้วจินทบวันอมเจียงินนะซงนักฮูดานองนวมดิงเฮจีนะอามันเกนี่ตัวหินอามันเบลจิไม่เลยหังกิขามมอกิขับนาเปดิงฮิเลียนแหละตัวจะกุมสอมา US เลเซนกว่าทาจริงจีกิขับนาเปเลียนดิงฮิแหละฮี Professor ปานเบลเซนเป็นทบวานาอมินเต US เป็นทบทัวอมินเตชีนะอามามุนานั่นเกนี่ตัวนะตัวจังก็อิเลพอแล้วนี่นะจามันบรีฟิงจามันนี่เตลุงซิมพวกเสียอมดานไอซงนะจามันนี่งามาเตมีปิลมาปันมุนเลียนปีพีเซมมีนี่ฮีดีดับเลวมีเรียเตนะอินเทอร์วิวนะตกิไซองค์ข้าเขดิงเฮง Suspension of the rules-based international order. What do you make of that? เลยตุงเป็นโดนัลด์ทรัมป์มุนจังนะอาวุธบังอาไปป่วงกอบพี่นะอาขัดนาและอันนี้นาอากิจีเป็นสังของอะไรอีวันจังอาขัดนาและนี่นากิจีเป็นอากิเดมเตวฮีอายังอาขัดนาไปนะมัดซ้อมกว่าเลยกว่าตัวขัดนางาดิงอันนี้นาไปนะมัดซ้อมสังอีตัวอันนี้นางาดิงอาขัดนาและนี่นาฮิเตยนาปีนะอภิรนาวกิขายมาตัวฮิเลบวยไว้แล้วฮีไอซงตัวลายตะกะอาขัดนาและอันนี้นากิจีมีเตเป็นคารินมาซ้อมกว่าเลยกว่างาและคารินซ้อมกว่าแรงยัดตัวรานาองออกมาฮีมันนี่นะตัวจะกุมง่ายจีเป็นหุ่นต้มนูจิกกุมซ้อมไม่จีจงหุ่นต้มนูจิกตัวหุ่นสุงUS อินอามุนนี่นางาดิง China ขัดนางาดิงจีเป็น US เต็นเปียงไทยสโลให้มันนี่นะสวกตะตะกาวันกิจวักวันกิเลยนายจง UN ทุกิมนาตัวไว้หอมนาเข้มปอยจงองเขียมสุกเด็กอหิฮิอามาเป็น protectionism กิจีนะ US กัมsecond place มออันนี้นะอมโลกนางตัว protectionism กิดาลนาต้นนักปียองไปฮีนะ deglobalization กิจีนะ globalization สวกตะตะกากิโหกิจยานาของมาเตตัวเข้มเป US เต็นขากดิ่งละมาองไปฮีตัวให้นะอามาซานะจามันนี่เตอีเชนเซลาปะเฟริกแมชกิจีนะอามาเชนเซลาจิโอฮี US กามาคุมปีเปาเป็น president กิจีนะกันนีราของและ prime minister กิจีนะอโลรานะตัวมอมฮี in Germany เตนเบลchancellor จีนะ Friedrich Merz จีนะมินตัวไปออนไลน์ส่งอามาลายสวสักนาคัดซิมมาแสดงเฮียงบางสวกสักเฮียมจีและ
We are in a phase of transitions to a time when strengths will once again play a major roles, and rule-based agreements will be fade into the background. Farik Metz German Chancellor China hi agel hun pen autuba kha som le sangi ni na ma social media ong swak sakhi Germany kumpipa lai so hi a khian na banggen hiam chi le we are in a phase of transition China to lai tak pen ki khel na mo kol pawin chileng atuen ku piang yi kala chi dan hi na ki khel na mona om hiang chi to ki khel nan koi monang pai pi ding ki khel na hiam chi le to a time one strengths will once again plays a major role China strength chi chang ina thahan na one again khat vei ong pai ki ding a major role bang che thahan nain pen tu khem pe ong gen ding nang na tha hat ke le bang ma gen thei lo ding to ra ni na ong pai ki ding hi chi tha hat ten leitung azo ki khon ong tung ding hi to ki khel na muna to lai ta om hiang chi and China rule-based agreements will be fade into the background China rule-based agreements ichi changina to WTO khonga thokim nai phial zong UN chata kichi khongai zong ina UN law chi khong mate leitung bu phiranin thule lawai hom ni ai chi ya mai tang kit to gam khem pe ki pora thokim na pen rule-based agreements kichi hi to khem pe pen will fade into the background China anunga fade chi chana dama mial sem ding fade away mo dama ong mial sem ong bei sang ding na thahat nai na thu khat pe ong khen tat hun ong tung ding hi China German te kumpi pan lai nan swak khai ton leitung a pen to again da na noi thukim na da koidan koi thukim na hoi sak koidan I thukim na keidan koidan mate saboi tunga koidan ki kum ding chi pe ma om non lo ding na nang na tha le thu gen theihding na tha thei ke le le ring hi jaw to dinmun om hang chin ge ni to pen Germany kumpi pai thugenna ton hi German briefing to mi pil ni thua ki ron na amawi kamal te lian bel to ranin zong ong translate lian ke ningina huam pin ong gen jaw ning ai zong mang pau khat le ni athei te ding na amawi kamal za lian athei nom te ding in bel athu tom kharong sok sang ning mo Suspension of the rules-based international order. What do you make of that? To hi pasal pa chipak ne amana ki dot na lian a pen hard strength kisam hi chi Germany te ding na hard strengths soft strength ichi chang ina nip thahat na anem thahat na chine anema thahat na gen denan pilma chi khong thahat na hi ayang boina piang lo hi haw ma chi khong anema thahat na kwa ma to ki ton na piang lo in tu na mana gen na lian a pen hard strength china ngal do ding mete zoring enemy te ngal te pen azong gop zoring thahat na ngal lam thahat na ina Germany te arin a kisam pen hi leitung ding in a kisam pen hi China ong siang gen lian hi We need power, not just soft power, not just normative power. We shouldn't have no longer the fantasy that Europe is a normative power and everybody else will just follow. But we need hard power, and we need, if necessary, be able to deter enemies and also coerce others who use coercion against us. And I think that's basically what Mr. Merz said. And to chang ina hi Venezuela thu khong ma zong gen ina tun just ten Venezuela pen gui thei kham te ong lut na phwal hi cha avano ku hita in hi amana gen na kamal liana Donald Trump in pen leitung rule based agreement pen phiat khya ina zong not shamable China zong mai zum thei ke chi Donald Trump pen Donald Trump is not shameable on hypocrisy. He doesn't even pretend he sticks and cares about international law. He's totally beyond that. The naked use of power is obvious, and he doesn't mask it. He doesn't shield it. And I think the Chinese leadership that, of course, coerces others as well and takes its liberties with international law. Many see Donald Trump's leadership where he can just blow
Venezuelan boats out of the sea and just claim they're drug smugglers, and there's no accountability for this. Tuarana leitung bup tukimna te pek sat chang mo in marks mate Tuarana tukimna te pal satte amai tuam bek thwalo toy kele kinei bega pailo ina apo te na Tuarana tahan na lakhya amahina mailam huna pen Donald Trump again ma peace through strengths tahan na bekina kilem na piang sak ding hi chi pen ong tang tung ding hi china amana na ge na hi tua chang ina amawi tua dialogue chinai mo akikup na lian wa bang pala hiam chi le Israel te le Hamas te kilem nang pen Donald Trump in zong vai hom hi leitung bup in zong vai hom ngai ngai na ai zong a leitung bup i thukim na lam pen Trump in zui non lo zuen thukim na lam pen azui nyat non lo ina lam khat na pana chileng ong pek sat chin ei hi Israel vai khong bo biak na vai khong to ran pasien thu khong to mate a religious view a en nom ten bel no zong net nop dan hui ding in tua kong gen atam zo bel politic view ho chi mai ding hiam leitung mit mu na chiang pani gen hi na leitung bu bi dei da na Trump ong pai sang non loin atom pen en gen to jiao lai hang kilem na let ma rong thu Donald Trump in thu som ni ama hoi sak teng lian gel suk kilem na let ma rong thu takte Egypt gama let ma rong thu na Germany te ai zong friend te ai zong PM UK PM te khong ai zong leitung gam tam pi pa na kum billion te pai ngai ngai in hi ama wi kamal zat na liana Donald Trump in kwa ma appreciation pelo friend te kum pi pa ma kon zong tom khat na sim bang chana na mai sum sak in tua video sunga na mu khiru la ki gen thei ke na tua state tunga ma ong ding ngai ngai we Donald Trump in ama pen tu gen pai chamai tong ding na anung lama UK te PM pas te ma te pol ong dingo in Donald Trump ina state tunga om teng chi pen mi naw tang te ko mom lo kum billion teng lian om hi na UK PM pa om lam jong Trump in theihding hi cha ke bang heng ai jong aman ki thailo ina UK te ong pai hiam chia sam UK te ko yom hiam chia samin to changa asitei tung mai ve UK PM pa tut na om na UK PM pa ong pai Trump nge ong tung suk Trumin nang to bang anung ana bulo ding ne ve chi dan khara gen jaw ina tu gen khon jong pelo to rana koi to pen UK te na thuak na in friend te jong in na thuak tun Germany te jong pen tua mun liana Donald Trump ina Germany te chancellor pa match chi pen amin jong in ong lo nuam ke chia amau na na saw hi. Emmanuel Macron chose to sit in the audience and was somewhat scorched by Donald Trump for doing so. And Friedrich Merz stood in his spot. This was highly choreographed, a purely US-driven choreography, and it appeared like Donald Trump wasn't quite able to say his name. It appeared for a moment like he didn't remember his name even, describing him as a very tall leader working hard for his country. So what is he up against in trying to get any kind of German interests, European interests across in the US? Kumpi atabel sang game gami to Germany chancellor pa tol mate sang chi khong gen jawina Germany te chancellor pa Friedrich Merz chi pe ma amin zong ong gen nom ke amina thailo ong kinai hi chia nana genuina Trump tunga pena mau Germany lam te bang chileng tom khat nanak to again na lena briefing Germany mi khem pe tang ding ke to again pen mo hi aki interview na ai zong Germany te lung tang khat bel ki thei hianomina nana khase vevel to hin Trump in atahan nak le ama hoi sak khem pe manong sem ding Donald Trump na zo ke nak le nang pen pau thailo in yan brimai to gen na te khong ingai dinga torana dong khial lungsim ki tuak lo ki he chi kharom lian le pen Trump hi he na koi munong tung ding kwa man gen thailo changa kanira te kumpi pa ma kanina na thum ki Germany te na
Germany gam sunga US gal kap teng tua kumpia ki khak te US kumpin khasum pe thei non lo pak chini mo tua ja Germany ten piak sak chi khong athua pen akilem lo wa nga US pen to lai tak ki mayan ma mai to chang tua anu mei no ki gen na liana bel Germany works according to a rules-based international order. And I just want to contrast that with what Donald Trump doesn't care about German or European interests. He only cares about his own interests. He made it clear in many, many occasions that he wants Europe to step up. He wants Europe to develop like the ability to defend itself without the support of the United States. Of course, Donald Trump is very much willing to make deals with Europe if he makes money out of it. Donald Trump in pen Europe te song all mo lo European te image mo mai lam ding pe ma Donald Trump mi vai hom na sung om non lo in mai lam ma zong US kumpi te I kumpi in sunga White House a kwa tu zong ina ki khel zo non lo ring hi cha ki gen hi na he as Germany te to briefing about lian bel chi mai lang But he doesn't also care about the images. If a European leader comes across as strong or weak, he basically really, it doesn't matter for him. It probably doesn't even exist for him in his mind. And therefore, he sometimes doesn't remember names. Of course not. Sao pi hi ken zo vek pi na ong gen zo non keng ina I leitung khonom je tel theihding to atom kyau teng kong gen hi na amawa na ngai no bule Germany boss case mo thugenna pholana nan lurun la But it's still worth fighting for these international institutions as much as it is worth building our own strength to defend our interests against those out there to hurt our interests. Tua kongen zo lian bang mene som thum wal sit set aki ho wa hi Donald Trump ong ka to ki kin na peace to strength tha na to kilem na la ding American fast American great again tua tong pai na ama pen January khang ka to hi February kha lian na sen te wang jin bang thugen hiam chi le The world today is witnessing incessant chaos and confusion, and one important reason is that some countries believe might makes right and have opened a Pandora's box marked the law of the jungle. In reality, all countries, regardless of size or strength, are stakeholders in international rule of law. The multipolar paradigm must not be a state of disarray. Without norms and standards, one may be at the table yesterday but end up on the menu tomorrow. Major countries must take the lead in honoring their words and upholding rule of law, and must not say one thing but do another or engage in zero-sum game. Mi pol khat in thahat na pen thuman hi kilem na pian sak na hi china ngai sun hi china amai huang ji thugen na zong ya ong kha khiai to hin Donald Trump in pen kilem na nga US base ma US ithan na sat som a leitung dang te na rule based agreements leitung bu pi thukim na bangin pai zoni sumbol na ai zong gal wa ai zong thu khat la khadom te toranin pai zoni chia ngai sunu in tua buai na kitai na lian pen thu dang hang pe uma ong piang helowina sen le US te level pen kikim ma dinmun ong tun takte US ten hi pen piang thainon lo hi chang sem kya US ten pen rule based agreement camp phiat meng ding globalization camp manlanga phiat ding chia han cham sen ten pen amawi khan to na pi changa rule based agreement pen kep swak ding hi globalization pen kep swak ding hi sen te I kong khak pen leitung bu pa ding ina hon sign koyung tuaran lama pai lian leitung kumpi ten koi bangin angai sun tam chi pen atel hak ma ding ong swak in pol khat ten la sen ten pen tu zo kum nga kum so ma US pen kengvil welding tul ni le som nga liana sen te lang US phanon lo phialing to za donga ami pil tampi sumbol siam tampin siang taka na gen ngamu US te zong in to pen chi mai leng tel pia tel igen ma banga US pen top 1 hi te na pin amai tai ahan na le sen te tai hat na pen ki kim nya lo US te pen kum khara GDP 3% khan le a hoi mama sena pen
5% kim pong mana khang aza ni dek tak kum khara khang to wai changa ong phalim lim ding chi la US 10 thai sen te zong in US pen ki phalim lim ding hi chi la thai to hin military confrontation a ki chi mo to tham i pai zia thahat na to kilem na la ding to ran lama US 10 thakha daung kal swan pi ding hiam chi pen kwa man gen thai lo tham hun pen kum thumam lai Donald Trump in zong chi mai le hang ama hui sak lat bang lian beka na semilo amai kim le pa ma kumpi thudot mi te na igam thui dan hi isumbol na hi dan hi ngal lama ilom te tai dan hi hi han na hi za hi to pen Donald Trump kian na lak uina to ran hi leng hoi ding hi chia kumpi thudot te zong in Trump tunga ngai sun na piak piana pia ton Trump in to rana ong hi jawe chi te mi pol kharin a Donald Trump pen zong imu rana tom khadong sok theihding chini ai ha nga Donald Trump ha nga to te apiang hi pa alian lo US gama mi pil kem pe phialin tua dan ma Trump kyang again tam zo ding hi cha again ding kisam yan brimai to gen na bang kamal na jang hiam chi le Donald Trump is not the cause he is the symptom china Donald Trump pen buai na piang sak pa hi lo hi che buai na te akila khian nang so hi che buai na te akila khian nang gen dan mi khat achialin ha nga chi san na na nei chi bangelo achi ong sa le ong ling in alin na pen chi sa hi lo ina alin cha wa ma pen na tun ve hin che chi sa hin che chia tua anat nai akila khian nang so gin Trump pen buai na piang sak pa hi ma salian lo ai hang US gam le leitung hi buai zia akila khian na mi paung so khi china akimu theyong so khi ton EU te ai phial zong Germany te ai phial zong sen ai zong Russia ai zong US ai zong nak pianga lama penong kidem dingo heart strength pen a hi thei za ong tai dingo US te ma in zong galvan ball pen niranga ball sangina a hi zo le aza thum ball ringa ora pekhinta a department ma mau zong defense department hinon lo gal department a ong pai to Donald Trump ina amai ngal kap mang lian kem pe mi zangiat wal nong deu ma mai na ama maya kol pawin chileng ti sa khan mo kicham na bol sak kicham na bol chi te kicham na lai bu to yin tuisik don bel hisam lo in again na wa tua Donald Trump yong ma kai dan namang nop keu le hi thuk ki kup na pan pusuak theu te you can resign na pan mun panin tuak khe the hiu te chiang gen lian ngal ka mang te kwa ma pan mun pan khol om lo ai changa alu lua chi mai ne alu lua Donald Trump hi kam cham na sunga athukim sa theang suak to in US zong pen tai pianga lamong tai ding sumbol na lambelai le to rana emergency mo to le tua boy pakai changa sen te to kilem na alak kiau lai ai ve ami sha ta tu vai khong le hi atom tom vai chini in tua lo lama pen ga lama tai piong tai ding Germany te zong in akumpi te zong lai ong so akhin ta role based agreement pen ong mial sem ding na thahan na heart strength mo tua bekina kilem na ong piang sak ding hi tuang gen sen te zong la ga lam tai piong tai hin o tu ba kha som thum le khat ni bang pen sen te na mawi hi hui lak kem pe avel chan ding rocket te na kha to wina khangok sung hui lak am ding gen hi hui lak chi chang bel hi ei di hui lak helo mo asang pi hui om non lo na mona khangok sung om ding a pai sakina satellite to na sep na kem amawa bel chi mai le hang van tung a satellite ma ama zong tam pia tam hi amalin chile hang US aza dek tak ma phai na sen ten pen khasim phiala kha to in US te pen sianggen leng lau hi to hin to khangok ongom ding ong tok sokek ding nu mai ni le pasal ni apai saku hi na to ran lam hi space lai zong ina cyber lam hi zong in AI lam hi zong in asumbol na le mi to kipol pi na lamma mai zong to te angal kam ne ina tembo ne ina nuclear ne ina a trami gen dan bangle nuclear pen kum nga sen den jos pharing hita to in akhan na le ni na pa pen akhan na le ni na
เบคินอนเลยนะอามัดอุเป็นอากิกิมพิอาลองตักเตUS เดนเป็น protectionism องจังอินะสกอตเบสันยาเกนดันเลียนมาหินะตูโซข้าสมเลขานิมอตูโซกุมขัดคิดามอเซนเล US เป็นกอยเชียงองตุงดิงกิเกนเทเกย์โดนัลด์ทรัมป์ส่งบังจีส่งตัวลายตักเลียนะไต้หวันเป็นเซนเตกับไปดิงฮีส่งจิเลียนโลฮีบางหางฮิมชีเล่คอมเมนต์คอมเมนต์เซลขัดเลนิองคอมเมนต์ไทยดานะ US เดนเซนเตโซไทยลายนางเป็นทุดังบังหมอมนอนโลเท่าตังไปกลมลายตัวจะไต้หวันมาต่อเซนเตเป็นทางเสียขินเขียนส่งฮิตไทยเป็นนิงลัดจิโลเปโลนิงลัดจิโลตัวเต็งโซเซนเตไม้งาลาไต้หวันเป็นวันวยเก็กดิงตัวเหรียญมาเป็นเท่าตังลดนางหอยเป็นตัวร้านน่ะนวีหอยฮิดานหอยเกย์วอโกฮิดานหอยเกย์วอชีของมาเตอาเซียนของทูโตเลยตุงมีเตไม้ของมีเดียของปนากิเกนินเป็นเซนเตขันโตนาขักตันโล US เตขันโตนาส่งขักตันโล US อินเป็นเซนอโซนวมลามาอมซอมขักตันดิงอสอมลามาไม่จ้าขักตันไทยหนังเป็นเท่าตังเบกอมลายหินตัวเป็นไต้หวันไว้องบวยง่ายๆขตัมมอชียอากิงไอสุนัยอาเซนเตนซงละตัวเป็นเตลปียเตลเลียนไอจางUS เตเปอุมาโตเท่าตัวยากิกับดิงมอmilitary confrontation เป็นเปลปียเปลฮีอิหร่าน US เดนกับเปล่าเวทโลเวเนซุเอลาเซนเตพวลปีฮีอิหร่านมังเลียนมาฮีสมบูรณ์นะคิดว่าปีพวลปี US เดนตัวเลียนมาหน่วยเพย์เซนเตเปล่าเวทโลรัสเซียยูเครนเซนเตเปล่าเวทโล US ตัวเป็นหมายตั้งกี่ตัวมากินไว้นวมโลลาวซงฮิตเทย์ลาวโลซงฮิตเทย์อินลาวอิจิเลซงลาวฮิจิไหมเนี่ยลาวโลฮีอภิลำฮีจิเลหังสงเป็นสมบูรณ์นะลำอาโซดิ่งเป็นไหนมาตา AI ลำจิเลหังสง US จะพิอาลมาบอลฮีตาอินตัวมุ professor ไปเย็นนะบังอ่ะตัวโซกุมซอมตัวเป็นอามาขันพิอาลมาเย็นกับมุตัวเป็นบวยนะอมเฮดลัวตัวโซกุมซอมบังจิกาลส่วนดิ่งจีเป็นอามาบิวฮาเลียนพิองสวกตัวเลยตรงเป็นกิเคลปียตัวลายตะกิเคลลายตะขีนะถ้าหากนั้นกิเลมนาเปียงสักดิ่งฮีอาทาเตนอาทาโลเตะโซหุนฮีจีเป็นตัวหุนองไปเกฮีจีนะตัวนี้ตัวจังเกนเองไว้เกนแรงเบลองสาวตัวเซลคดีไงมันนี่นะลุงดามินะนวีมูดันไงสุดดันคอมเมนต์องเกนนวมเตนองเกนุนละคอมเมนต์นองอากิดงดดนาเข้มเปอมขากเลยมั้งไมค์กาลจังนะดดนาหัวนะอากิจิงเทนะเกนกิกดิ่งเฮียงจีเนี่ยตัวจังจีเนี่ยแหละ